শহরে রয়েছেন বিখ্যাত টেনিস খেলোয়াড় লিয়েন্ডার পেজ। সকালে সল্টলেকের বিজেপির সদর দপ্তরে সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন, দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর এবং অমিত শাহকে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বলেন, আমি বাংলার ছেলে, আমার ছোটবেলা এই বাংলায় কেটেছে। তবে তিনি আক্ষেপ করেন, বাংলায় দুটো স্টেডিয়াম রয়েছে, যুব ভারতী ক্রীড়াঙ্গন এবং ইডেন গার্ডেন, কিন্তু বাংলায় এখনো পর্যন্ত কোনো ইনডোর স্টেডিয়াম নেই যেখানে বাংলার উদীয়মান টেনিস খেলোয়াড়রা সারা বছর খেলতে পারবেন। কলকাতায় মেসির আশা এবং যুব ভারতীর তাণ্ডব প্রসঙ্গে উল্লেখ করে তিনি বলেন, সল্টলেকের স্টেডিয়ামের ঘটনা কাঙ্ক্ষিত নয়। जय हिंद, जय भारत। कि बंगाल में जब लियोनेल मेसी आए, कितना डिसरिस्पेक्ट हुआ उसका। बहुत दर्द करते हैं कि हमारा जो मातृभूमि बंगाल किस तरह से रिप्रेजेंट किए इस प्रोग्राम में। मेरा समझ में शायद दादा किया होता, सौरभ दा, या शायद उसका भाई स्नेहाशीष दा किया होता, शायद एक खिलाड़ी स्पोर्ट्स मिनिस्टर के रूप में किया होता, तो ये कभी नहीं होता, कभी नहीं। खिलाड़ी को प्रोटेक्ट किया होता, स्टेट का नाम और बंगाल का नाम प्रोटेक्ट किया होता।